Kardom, Karbi Hills Live ng Penili Sami Sangler Kropi, Non Birtang Tonpen, Arjupanikta. Dr. Tuliram Ramham sir. At the same time, I would like to welcome Honorable MP sir, Srijot Amar Singh Kiso. I would also like to welcome Honorable MLA Srijot Dhira Singh Leng sir. At the same time, I would like to welcome respected MSC Karbi Anglong Autonomous Council. At the same time, I would like to welcome my brother, my dearest brother, Srijut Dr. Jantakator, and also at the same time, I would like to welcome Suji and the rest of the officers coming from various departments under the jurisdiction of Karbi Anglong Autonomous Council. At the same time, I would like to welcome Principal Government Ayurvedic College Guwahati, Srijut Pranab Jyoti Boysa. At the same time, I would like to welcome Dr. Bipen Borua, Deputy Director, Directorate of Ayush, Assam. At the same time, I would like to welcome all the leading citizens, my dear friends, and the press media friends for attending in this beautiful program. On the eve of celebration of International Yoga Day, in association with Karbi Anglong Autonomous Council and District Administration Karbi Anglong, takes a commendable step forward in promoting health, wellness and mindfulness with the inauguration of the Amrit Udan Kam Yoga Park here in Karbi Anglong. Taking this opportunity, I would like to inform you all that originally known as Amrit Udan, this existing public park has now been upgraded and redesignated, officially renamed to reflect its enhanced purpose as a dedicated space for yoga and wellness-based activities. The transformation of the park is a part of a wider initiative undertaken by the government of Assam, under which out of the total 35 districts of Assam, only 2 districts were selected, namely Chirang district and Karbi Anglong district, were selected for the development of dedicated yoga park. At the same time, I would like to express my gratitude and thankfulness to Honorable CM Sir Dr. Tuliram Ramham sir for taking initiative. The decision in selecting Amrit Udan for this important transformation was taken under his leadership only. Without him, today we won't be able to see or hold this kind of program in this park. Sir, thank you so much. The move also aligns with broader efforts to integrate traditional wellness practices into everyday public life. International Yoga Day, observed every year on 21st June, is a global celebration of the ancient Indian practice of yoga, which emphasizes the union of body, mind, spirit, and soul. Since its inception in the year 2015, the day has observed as a powerful reminder of the benefits of incorporating yoga into daily life for physical, mental, emotional, and spiritual growth. The newly designated Amrit Udan Kam Yoga Park aims to serve as a green community space where people of all ages can participate in regular yoga sessions, meditation, breathing exercises, and
other wellness activities. With specially designed open areas and a peaceful natural environment, the park is envisioned as a hub for healthy living and spiritual growth here for the people of Karbi Anglong as a whole. This initiative not only highlights the district commitment to wellness but also reflects the state's larger vision for making health and fitness accessible to all. It is hoped that this park will encourage more individuals, especially the youth and the senior citizens, to engage themselves in active lifestyle and find balance in the hustle of daily life. With the inauguration of Amrit Udankam Yoga Park in association with Karbi Anglong Autonomous Council and District Administration Karbi Anglong joins the nation in celebrating International Yoga Day, not just a symbolic event, but as a meaningful step towards building a healthier and more harmonious society, especially for the people of Karbi Anglong. Thank you very much. Thank you, Madam, for the beautiful welcome address. Now, I would request Dr. Pranab Jyoti Boisha, Principal, Government Ayurvedic College, to present his speech on the significance of Yoga Day and the vision behind Yoga Park. Words on Yoga Day. Good morning to you all. Thank you so much for inviting me as chief guest today. Inauguration program of the redesignation of Amrit Udam to Amrit Udam Kam Jugal Park before in front of Circle House. This inauguration function present here Honorable MP 6th Parliamentary Constituency, respected Omar Singh Piso, Honorable MLA, respected Vijay Singh England, Honorable MLA Dorsing Ronghang, my colleagues, Honorable EM, Executive Member Omar Singh Timung, Honorable MEC Hat Singh Ronghang, respected Deputy District Commissioner, and respected Pranab Jyoti, Dr. Pranab Jyoti Boisha, Principal, Government Ayurvedic College, ladies and gentlemen, participants present here, my dear friends. Aji Yoga Park. Hey, Yoga Park declare only 2 districts. We got 6 districts. One is Difu and another is Sirang district. Tribal autonomous district that আমি পাইছিলো দুটা, এটা হল ডিফু আৰু এটা হল অসমৰ ভিতৰত চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্ট। গতিকে আমি on behalf of the people of Karbi Anglong, on behalf of the Hill District, would like to thank Dynamic and Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma. আমি সকলোৱে তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগে, সকলোৱে আমি তেখেত ইয়াৰ হৈ আমি হাত চাপৰি মাৰিব লাগিব। কাৰণ কাৰ্বি আংলঙত আমি পাৰ্লিমেণ্ট, যিটো পাৰ্লিমেণ্ট ইয়াত যোগা পাক আমি পাইছোঁ আৰু উপক্তা বক্তা ডক্টৰ প্ৰণৱ জ্যোতি বৈশ্য ডাঙৰীয়া আৰু লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ DC বাইদেউ বিতংভাৱে বহলাই কৈছে যে আজি কিহৰ কাৰণে আমি সেই যোগা পাক সেইটো ইয়াত বনোৱা হৈছে, সেই ডিটেইলছ আৰু যোগা কৰিলে কি কি আমি বেনিফিট পাম। ডক্টৰ প্ৰণৱ জ্যোতি বৈশ্য ডাঙৰীয়া প্ৰিন্সিপাল আয়ুৰ্বেদিক কলেজ দিছপুৰ, তেখেতে বিতংভাৱে আমাক বহলাই কৈছে আমি নিজৰ স্বাস্থ্য হেল্থ ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে আমি যোগা কৰিব লাগিব। আজি
কাৰ্বি আংলং ইয়াত ডিফু যোগাসন এটা বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত আছে ইয়াত আৰ্ট অফ লিভিং বিষ্ণুজী তুমটা এখেতসকলৰ আছে ইয়াত তেখেতসকলক আমাক শিকাই আছে আৰু পেনানা তুমকে লাচত কাচাৰলি আমাৰ চাইটা লংডন বহুত মানুহে সুবিধা পাইছে গতিকে আমি কাৰ্বি আংলঙত সেই জগাটো আমি অলপ ডেভেলপ কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে আমাক সহায়তা কৰিব লাগিব আৰু আমি যিমানখিনি ইয়াত পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে আপোনালোকেও বুজাব লাগিব যে যোগা কৰিলে কি কি বেনিফিট পায় আৰু বেমাৰ আজাৰ পৰা কি ৰেহাই পায় সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে বুজাব লাগিব গতিকে আমি কাৰ্বি আংলঙত আমি এনেধৰণত কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ অহা 21 তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা ডে সেইটো কাৰ্যসূচী ৰাখি এডভান্স আমি ইয়াত অমৃত উদ্যান কাম যোগা পাক আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে অফিচিয়েলি গতিকে বিশেষকৈ মই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ নিৰলা ফাংচুপিক তেখেত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু গোটেই টীমটো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমিও আহিছোঁ টীম কাৰ্বি আংলঙত অনাৰেবল MP অনাৰেবল MLAs আৰু অনাৰেবল EM MEC সকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইনক্লুডিং ইয়াৰ অফিচাৰ্ছবিলাকো আছে পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে আৰু যোগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰবিলাকো আছে আমি ইয়াত সকলোৱে লোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে ইনষ্ট্ৰাক্টৰবিলাক আমাক শিকাব আমি সকলোৱে শিকি ল'ম গতিকে আজি অফিচিয়েলি মই আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ বুলি ঘোষণা কৰি যোগা পাকটো ইমানতে মোৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিলোঁ কাৰ্ডম নমস্কাৰ জয় হিন্দ Thank you, sir, for your inspiring words and blessing us and the park with your presence, sir. Thank you so much. To practice health, to demonstrate health in practice, we have a local yoga team and our respected yoga gurus, namely Bonalata Baido, Acharya Vishnu Prasad ji, and Sochin Ranghang Dangoria. I would also request our respected CM sir, MP sir, MLA sirs, EM sirs to proceed for the yoga demonstration. Sir, please. Before we start with the formal demonstration, I would request everyone to applaud them with a big round of applause. Everyone. মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ যোগা মেটখিনি পাৰি থোৱা আছে আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যোগা মেটত আসন গ্ৰহণ কৰক আমি যোগা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে সাজু হৈছোঁ সকলো কাঠাসন মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি যোগা প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে আগবাঢ়িবলৈ স্পীকাৰ দি দিয়ক তেখেতৰ স্পীকাৰ দি দিয়ক That's all. आराम से खड़े हो जाइए चेस्ट ओपन दोनों हाथ को धीरे से ऊपर ले जाइए रेज योर बोथ हैंड्स आर्म्स आप स्ट्रेट अप ऊपर ले जाइए पूरा ऊपर ले जाइए यस और इंटरलॉक करें इंटरलॉक पाम फेसिंग अप यस और धीरे से अपने टोस में आ जाइए
पैरों के उंगलियों में आ जाइए, स्ट्रेच अप एंड डाउन। फिर से ब्रीथ इन, हाथ को ऊपर, स्ट्रेच अप एंड ब्रीथ आउट डाउन। अभी पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप। अगेन इंटरलॉक कीजिए हाथों को, हाथ को बस ऊपर खींचे और बेंड टू योर राइट साइड। आपके राइट साइड में बेंड कीजिए साइडवेज। अगेन ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट लेफ्ट, बेंड टू योर लेफ्ट। फिर से ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड 90 डिग्री। बेंड योर नी को बेंड कीजिए अभी, बेंड योर नी, या स्क्वाट। ओके, ब्रीथ इन अप, हैंड्स अप एंड ब्रीथ आउट, रिलीज योर हैंड। अभी ऊपर देखिए, ऊपर एंड चिन डाउन, लुक डाउन, सेंटर सामने देखिए। बेंड योर नेक टू द राइट साइड, राइट साइड बेंड कीजिए, हाँ ऊपर अप, बेंड टू द लेफ्ट, सेंटर, अगेन डाउन एंड लुक अप, सेंटर। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, 1 मीटर गैप बनाइए। दोनों हाथ साइड में स्ट्रेच। अभी राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप और लुक अप, ऊपर देखिए अपने हथेली से, लुक एट योर palm। ब्रीथ इन अप, सेंटर, ब्रीथ आउट टू द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप। ब्रीथ इन अप, सेंटर एंड ब्रीथ आउट, हैंड्स डाउन, रिलैक्स। अभी क्या करेंगे, राइट लेग को बेंड कीजिए और अपने जो फुट है, राइट फीट है, ये अपने थाइस में रखें, लेफ्ट थाई में। पहले बैलेंस बना लीजिए, फिर उसके बाद जब आपको लगे बैलेंस हो गया, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर, palms together, yes, focus in one point और धीरे से हाथ को नीचे एंड लेग डाउन। अभी ऑपोजिट लेग, लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, थाइस में रखें, दोनों हाथ धीरे से ऊपर उठाइए। देखिए कितना बैलेंस है माइंड, वो दिखाई देता है। एंड धीरे से हैंड्स डाउन एंड लेग्स डाउन। अभी क्या करेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे आराम से, आराम से बैठ जाइए, क्रॉस लेग। गर्मी है, बॉडी पे भी गर्मी हो रहा है, तो हम लोग कैसे कूलिंग कर सकते हैं बॉडी को, वो चीज़ें सीखेंगे। दांतों से श्वास लीजिए और नाक से छोड़िए। Anggo bensi ATC nangko, bonra anu kanten lo nangko. तो मुंह से श्वास लीजिए, बंद करें और नाक से छोड़े। फिर से और नाक से छोड़े। फिर से एक बार लीजिए और नाक से छोड़े। रिलैक्स, आइज क्लोज थोड़ा समय। और अभी क्या करेंगे, राइट जो थंब है उसको राइट नोस्ट्रिल पे रखिए और रिंग फिंगर जो है इसको लेफ्ट नोस्ट्रिल पे रखिए। हाँ, और दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर अपने आईब्रो सेंटर पे टच होगा। अभी दोनों नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए। क्लोज द राइट नोस्ट्रिल, ब्रीथ आउट टू द लेफ्ट नोस्ट्रिल। फिर से श्वास लीजिए, ब्रीथ इन लेफ्ट नोस्ट्रिल से, क्लोज कीजिए लेफ्ट नोस्ट्रिल को, ब्रीथ आउट लेफ्ट राइट। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग, एक नाक से श्वास लीजिए और दूसरे नाक से श्वास को बाहर कीजिए। रिलैक्स, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़े। फिर से श्वास लीजिए और छोड़े। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर खत्म करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, एक बार ओ
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़े और मुस्कुराहट के साथ धीरे से आंखें खोलें। We are very grateful to CM sir to dedicate this Amritsar Yoga Park for the benefit of people. Let's all clap for the dynamic leadership of CM sir and his team. And formally today we have started doing yoga and we culminate this on World Yoga Day. तो मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूँगा, आप सब 21 जून को सुबह आइए और हम सब साथ में पूरे प्रोटोकॉल के साथ योगा करेंगे। धन्यवाद। A big thank you to respected CM sir, MP sir, MLA sirs and all other dignitaries for a wonderful demonstration which will inspire all of us to practice yoga on an everyday basis. Also a big thank you to all the teachers for enlightening us and for showing us the demonstration in such a beautiful manner. Thank you everyone. I would also request everyone